नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 15वें पारे के आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी चीज़ के मुतालिक आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। इस शर्त के ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। 3 मुकामात ऐसे आए जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से सवाल किया। वो 3 मुकाम ये थे कि पहला, एक कश्ती पे जब वो सवार हुए, किनारे पे जब कश्ती लगी तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को ऐब ज़दा कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आपने इनकी भलाई का बदला बुराई से क्यों दिया है कि उन्होंने हमें कश्ती से दरिया पार करवाया और आपने उनकी कश्ती को ऐब ज़दा कर दिया। दूसरा मुकाम ये था कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि आपने एक छोटे बच्चे का कत्ल क्यों किया। और तीसरी जगह ये थी, एक बस्ती में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम गए। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार की तामीर शुरू कर दी, एक दीवार बनाई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अगर चाहें तो इस दीवार के बदले इस इलाके वालों से, इन बस्ती वालों से खाना तलब कर सकते हैं कि आपने ये दीवार बनाई है। तो यहाँ पे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब आपका और मेरा रास्ता अलग है। अलबत्ता जो 3 बातें आपने पूछी हैं उनका जवाब मैं दे देता हूँ। पहली ये कि दरिया की दूसरी तरफ एक ज़ालिम बादशाह था जो अच्छी किश्ती देखते हुए उसको ले लेता था, इसलिए मैंने किश्ती को ऐब ज़दा कर दिया कि उसके जो सिपाही हैं या जो वो किश्ती लेता है ऐब ज़दा किश्ती को छोड़ देता है। दूसरा ये कि जो मैंने बच्चे को कत्ल किया वो बच्चा बड़ा होता तो वो एक नाफरमान, सरकश और मुर्तद बच्चा होता, जबकि इसके वालिदैन ईमान वाले थे, इसके वालिदैन सालेह थे। तो अल्लाह पाक इस बच्चे के बदले में उनको औलाद सालेह अता फरमाएगा। तीसरा ये कि ये जो मैंने दीवार तामीर की है ये 2 यतीम बच्चों की है जिनके वालिदैन बड़े सालेह थे। तो ये जब बच्चे बड़े होंगे तो इस दीवार के नीचे जो खजाना है वो ये निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको तामीर किया। इसके बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तफरीक हो गई दोनों वाला। इसके बाद इस पारे के अंदर ज़ुल्करनैन का तज़किरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे उनको सल्तनत और हुकूमत अता फरमाई थी पूरी ज़मीन के ऊपर। एक दफ़ा वो उन्होंने सफ़र किया बिल्कुल ज़मीन के इंतहा मगरिब की जानिब और दूसरी दफ़ा मशरिक़ की जानिब। तो मशरिक़ की जानिब जब सफ़र किया तो वहाँ पे कुछ साले लोग थे। उन्होंने कहा कि यहाँ एक कौम रहती है जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाती है, यानी याजूज और माजूज का तज़किरा है कि वो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो 2 पहाड़ों के दरमियान से वो आ रहे थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने वहाँ पे एक दीवार को तामीर कर दिया, तांबे को पिघला के, फौलाद को पिघला के वहाँ पे एक दीवार को तामीर कर दिया। अब कुर्ब क़यामत में वो दीवार पाँच हो जाएगी। जो याजूज माजूज होंगे वो दुनिया में फसाद मचाने के लिए आ जाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि आप इनसे कहें कि मैं भी आपकी तरह एक बशर ही हूँ, लेकिन मुझे फजीलत ये मिली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वही की दौलत से मालामाल किया है, यानी मेरे ऊपर वही उतरती है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे ये तुम पर फजीलत है। तो जो कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलने की उम्मीद रखता है तो वो शिर्क को छोड़ दे और आमाल सालेह करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात यकीनी है। इसके बाद सूरह मरियम है। इस सूरत के इब्तिदा में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि जब वो भी बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी भी बांझ हो चुकी थी, तो ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद सालेह अता फरमाई, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा नेक और नबी बेटा अता फरमाया। इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि कैसे उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने आप को मुख्तस कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर मशगूल हो गई। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो हज़रत मरियम से लोगों ने जब सवाल करना शुरू कर दिए, तहमतें लगाना शुरू कर दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की पाक दामनी का ऐलान करते हुए कहा कि मैं अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का नबी हूँ और मुझे अल्लाह की जानिब से किताब दी गई है। तो यूँ बचपन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की बरात और अस्मत के ऊपर गवाही दी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि कैसे उन्होंने अपने वालिद को हक़ की दावत दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दावत दी, लेकिन उनके वालिद ने उनकी तकज़ीब कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होना, पहली दफ़ा जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए, उस कैफ़ियत को इस पारे के अंदर बयान किया गया है। इसके साथ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि कैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने
اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن اس دعوت کو اس قوم نے ٹھکرایا، پھر اللہ رب العزت نے عذاب کے اندر انہیں گرفتار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام کی جماعت ہے اسے اللہ نے منتخب فرمایا، انہیں چنا گیا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی توحید کی دعوت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر عقیدہ آخرت کے اوپر بالخصوص یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ظالموں کو یہ مہلت دی ہے، تو ظالم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں گے، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جن کے اعمال کا ان کو جواب دینا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اگر اللہ اجازت نہ دے تو کسی کی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات وہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سے اس شرک کا حساب ضرور لے گا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے کہ جس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بیان کیا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کریں، ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے یہ قرآن آپ پر نازل نہیں کیا بلکہ آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں۔ یہ اس ذات کی جانب سے کلام نازل کیا گیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ پھر یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ رب العزت نے وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کہ ایک جو ان کا عصا تھا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے سوال کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اللہ رب العزت نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کا جو عصا تھا وہ اسلحہ بن جاتا تھا، پھر اللہ رب العزت نے انہیں ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا کہ پھر ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ اور اس کے ساتھ جب فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اس کو بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ کیسے فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو ان جادوگروں نے بھی اپنی رسیاں ڈالی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو اسلحہ بن چکا تھا ان ساری رسیوں کو، ان سارے سانپوں کو جو جادوگروں نے اپنے جادو سے بنائے تھے ان کو نگل دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر کیا کہ کیسے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی شرک کو بیان کیا کہ جب سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا کہ جس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے اللہ رب العزت کو بلاتے ہوئے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تورات کی جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنی تھیں ان کے لیے گئے تو پیچھے قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی اس ناشکری کو ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ شیطان تمہارا ابدی دشمن ہے، جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے کپڑے بھی اتروا دیے اور جنت سے انہیں دنیا میں شیطان نے ورگلایا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ تو شیطان اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی تاکید کے حوالے سے ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ترغیب دی۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔